Usa na usab ka paragis Bila-Bila Herbal Coffee user ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis. Ako si Silicina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning Bila-Bila nga kafe, ganahan manggug ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay imong paminaw sa imong lawas. Kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero 1 nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang SED-COGON mao'y usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Cogon grass nga napamatud ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Kini ang SED-COGON Herbal Capsule. Sunop sa mga makayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Cogon. Lawas, Baskogon. Hi, ako si Mandy Salvino, 23 years old, night shift call center agent. Ako ra istorya akong experience sa stress tabs sa akong trabaho. Lahi ang oras o kasagaran overtime. Taas po ang stress na ko diri sa call center og tungod ana, kapoy og kuwang kog tuog. Ingon sa akong mga kauban, nagtiguang na kog nawong tungod sa eyebags og kakapoy hinungdan sa paghuna-huna sa kinahanglan sa trabaho. Tanan ini bisag bata pa kay ko. Pero karon, kauban ang proper diet ug exercise, bisag kuwang sa tuog ug stress ang akong gibati kasagaran alert gihapon ug murag presko gihapon sa bilog na adlaw tungod sa tabang sa stress tabs. Ang stress tabs ay may 500 mg vitamin C, E at niacinamide nga makatabang sa akong panit ug iron at B complex tabang para alert gihapon ko bisag kuwag sa tuog ug stress. Ilabi na kini kinahanglan sa akong trabaho. Mao bisag stress ug kuwag sa tuog kaya nako dalhon looking fresh ug alert sa tabang sa stress tabs ko. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mga anak, alang sa epektibong epekto sa A1 sa imong lawas, sa unang buwan, inom og 2 ka kapsul nga A1 sa gabi, una matulog. Pagmata sa buntag, 2 na sab ka kapsul sa A1 usa ka oras una mamahaw. Sa mosunod nga mga buwan, isip maintenance, mahimong tag-usa ka kapsul na lang. Usa sa gabi una matulog, ug usa na sab ka kapsul usa ka oras una mamahaw. Mga anak, ang atong A1 mao ang produktong tinuod.